Ako dolos pare. Nindutang motor pare. Pare! Ay, pre. Good morning. Morning, pre. Nindutang kag motor good pre. Huwag man ako, pre. No man o bagong palit nimo ni pre. Kapit pre niya. Ulam na bumotor para makapit sa duty. Parkingan sa ko din, pre, ha? Oh, okay na pre. Wala problema pre. Nindot lagi kag motor pre. Usa ring ngalan aning motor pre. Tingala na ni motora. Kailan ni pre. Ulam man na mugudin ako, pre. Ala, nagas-gas lagi ni pre. Ay, gas-gas na daan, pre. Ah, gas-gas na na. Ah, Pagulam na kuha ni. Daghan ni gas-gas daan, no? ah. Kani, Asa ni ka duty pre? dinira pre sa one, daplin-daplin. Sa Dinira ko sa oh, daplin. daplin ra. Ah, sige pre kay duty sad ko niya pre. Duty ka. Oh. Mati parking nga sa ko dire, pre. Ah, sige sige Pila pre. bang oras din sa parking, pre? Ag awa mali bayad dire kay duty makaron dire. Ano bayad? Ah, wala. So, ilang ka oras ang limit sa pagparking din, pre? Ah, pwede ra ka maghapon dia pre. Pwede na magkapon? Oh, Sige, sige, pre. sige sige. Sa mga din, pre, kay tayo pa man kayong oras, pre. Alas 11 pa man. Ya, so, rasa ron. Oh, wala na ko i-relo, pre. Alas Alas 9 10 pa, pa maron? alas 10. Oh, Oh, sige. sige pre. Medyo oras, pre, kay Ah, duty na din, kapit-kapit, pre. ah sige sige pre. Sige, pre, salamat kay pre. Ah. Imong kayo, pre. Salamat kayo sa di mo kong itungutan sa pagparking din, pre. Ah, sige pre. Pre, salamat kay pre, ha? Ah, Salamat kay pre, ha? ah sige pre.